So dear friends, Jadi teman-teman you can also terkasih, discern what is the enemy out there. kau juga harus bisa membedakan siapa musuh Because he wants sesungguhnya. to rob things away from you. Karena dia mau merampas hal-hal dari But it's saudara. time to wake up. Tapi ini waktunya untuk bangun Start to see the enemy. dan mulai melihat si musuh. Start to rebuke him. Mulai melawan dia. Hello dear friends. Halo teman-teman terkasih. Today the topic I want to speak about, Hari ini topik yang akan saya bawakan adalah when there's an enemy trying to make you in the destruction attitude. kalau si musuh datang kepada saudara membuat kerusakan There pada kelakuanmu. is a spiritual warfare. Ada peperangan rohani di situ. And we can look in the natural realm Kita bisa lihatnya di alam and natural. explain everything in the natural realm in a scientific way. Dan kita menjelaskan dengan alam alami itu dengan cara-cara ilmuwan. And I believe to be sober like that. Dan saya juga tahu kita bisa menjelaskan But dengan there's secara also a seperti itu. spiritual realm that many are not looking. Tapi juga ada alam spiritual yang tidak bisa banyak orang lihat. Because to look in the spiritual realm, Karena di dalam alam spiritual, you gotta learn to have the giftings of Holy Spirit. saudara harus bisa mendapatkan dengan karunia Roh Kudus. And one of the giftings is to discern spirits. Dan salah satunya adalah untuk membedakan roh. And that's why don't be ignorant in rejecting the Holy Spirit, but learn to embrace the Holy Spirit. Jadi saudara janganlah menolak Roh Kudus, tapi peluklah Roh Kudus. Then Jesus says he will give you another comforter, a Tuhan Yesus teacher. berkata, dia akan memberikanmu penghibur, pengajar. He will teach you all things. Dia akan mengajarkan segala hal. The Holy Spirit, Roh Kudus, he will strengthen you. dia akan menguatkanmu. Jesus said, wait till you receive power. Tuhan Yesus berkata, nantikan sampai kau menerima kuasa. Then our power, you can defeat the enemy. Dengan kuasa Tuhan, saudara dapat menaklukkan You musuh. can tell him his position. Saudara bisa bilang ke musuh di mana But first you posisinya. gotta recognize him. Tapi pertama harus kenali dulu. As a boxer goes in the ring, Seperti petinju yang masuk ke dalam ring, but puts on a blindfold or closes his eyes and try to punch the enemy, cannot. yang ditutup matanya mencoba untuk meninju musuh tidak bisa. The person, you can try to punch like this, you get dizzy and you fall down over your own feet. Dia mencoba untuk meninju dengan tidak bisa lihat, malah pusing And you'll never win. dan tidak pernah menang. See, you gotta be with your eyes open. The first lesson you learn Pelajaran pertama, mata saudara harus terbuka. in any martial art, Di dalam ilmu bela diri and I don't manapun. care if it's Brazilian Jiu-Jitsu or it's ground fighting or it's boxing or Thai boxing or kickboxing, karate or kung fu, whatever it is. Apapun ilmu bela diri itu, karate, petinju atau apapun itu, First lesson you learn is eye contact. pelajaran pertama ada harus dapat melihat ke mata And it's musuh. the same thing. Do you see the spirits? Ini juga hal yang sama. Apakah saudara bisa mengenali roh itu? Can you see the giant? Saudara bisa melihat ada Or you raksasa? only see the person? Atau saudara hanya melihat The orangnya Bible saja? says we're not fighting against flesh and blood. Alkitab berkata kita tidak bertempur atau melawan darah Maybe we dan can read daging. this. Ephesians 6 verse 12. Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Look what it says here, because there is a spiritual warfare. Kita lihat di sini karena memang ada peperangan Or you rohani. believe this word, or you throw this word in the garbage. Saudara mau percaya firman atau menolaknya, taruh aja dia di tempat And you sampah. can explain it all you want, but then you don't take the word of God seriously. Dan pada akhirnya saudara tidak menerima firman Tuhan secara serius. Come on, this is the word of God, the testament of God, Ayolah, ini firman the will Tuhan, of God. kehendak Tuhan. Take that direction. Ambil Take it arahan firmannya, seriously. ambil secara serius. Let us take it that God is speaking directly to us. Mari kita ambil firman ini seperti Tuhan berbicara langsung To kepada wake kita. us up out of our slumminess of the world. Untuk membangunkan kita atas That we don't keduniawian fall ini. asleep but be awake. Sehingga kita tidak tertidur, tapi Start to kita bangun. start to see things. Kita mulai bisa melihat. That's why Jesus says you have eyes to see but you don't see. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kau punya mata tapi tidak bisa melihat. If you can't see the devil, you cannot see God. Kalau saudara tidak bisa melihat si iblis, saudara tidak bisa melihat Many people Tuhan. say they see God, but they don't see God because they don't have spiritual eyes. Banyak orang bilang mereka bisa melihat Tuhan, tapi tidak bisa karena mereka tidak punya You see, mata I don't spiritual. see with my natural eyes, but the spiritual eyes of my heart. Saya melihat Tuhan bukan dengan mata alami saya, tapi dengan hati And you can sing spiritual the song, saya. and it's a wonderful song. Open the eyes of my heart, Lord. It's wonderful. Saudara bisa bernyanyi, bukalah mata hatiku Tuhan, tapi But we gotta apply it. kita harus bisa melakukannya. You want these eyes open, you gotta believe. Saudara mau mata hati saudara terbuka, harus Let's percaya. read Ephesians 6 verse 12. Mari kita baca Efesus 6 ayat yang ke-12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. And I believe the enemy, Dan saya percaya si musuh, he will come at you dia akan mendatangimu and speak into your mind dan berkata-kata melalui pikiranmu. and say, no, don't see it like that. Dan katakan, ayo jangan melihat dengan cara seperti Now, itu. many people, they say they're Christian, but they're still listening to demon powers. Banyak orang yang bilang mereka Kristen tapi tetap mendengarkan roh-roh jahat. And on the fruits in their life, Dari buah dari kehidupan I mereka, can see that they listen to their feelings, saya bisa melihat mereka mendengarkan hanya perasaan mereka, to the desires, mendengarkan keinginan To their mereka, ambition, mendengarkan ambisi to what mereka, others wanted in their life, atau apa yang orang lain inginkan melalui hidup mereka, instead of the Word of God. dan bukannya firman Tuhan. You see, the Holy Spirit says, come on, be on track. Roh Kudus berkata, ayo, adalah di dalam jalur yang benar. Jesus on that main line. Yesuslah di arahan itu. Jesus is the Word of God. Yesus adalah firman Tuhan. Jesus on the main line, tell him what you want. Tuhan Yesus ada di jalur itu, katakan apa The yang kau connection inginkan. with Jesus. Hubungan dengan You will Yesus. start to see and Saudara- recognize what is the false spirit and the right spirit. Saudara akan mulai mengenali dan melihat apa yang roh palsu dan apa yang roh You will discern kebenaran. spirit, what is the Lord, Saudara bisa membedakan roh mana yang dari the Tuhan, Holy Spirit, Roh Kudus. who Jesus is, the Siapa Word, Yesus itu? Dia adalah firman. and the angels. Dan malaikat-malaikat. And I'm not going to worship angels, no. Dan saya tidak menyembah malaikat, tidak. But I believe whatever God pours out in my life Tapi saya percaya apapun yang Tuhan curahkan dalam hidup is saya because of God loves you. adalah karena Tuhan menyayangi. And your connection is with God. It Dan brings you hubungan closer saudara with dengan God. Tuhan membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan. So dear friends, Jadi teman-teman you can also terkasih, discern what is the enemy out there. kau juga harus bisa membedakan siapa musuh Because he wants sesungguhnya. to rob things away from you. Karena dia mau merampas hal-hal dari But it's saudara. time to wake up Tapi ini waktunya untuk bangun and start to see the enemy. dan mulai melihat si musuh. Start to rebuke him. Mulai melawan dia. Now the next part, don't miss it. Dan bagian selanjutnya jangan sampai Because I'm ketinggalan. going to give a teaching how you can have the victory over it. Karena saya akan bawakan pengajaran bagaimana saudara bisa So menaklukkan let's itu. pray that your eyes open up. Mari kita berdoa supaya mata hati saudara terbuka. So you have this discernment of spirit. Sehingga saudara dapat membedakan roh. And it starts by knowing the Word of God, Dimulai dengan mengenali firman Tuhan. looking in the faith realm, Melihat dalam arena perjuanganmu dengan believing what the iman. Word of God says. Percaya apa yang firman Tuhan katakan. And you'll see. Dan kau akan Holy melihat. Spirit will teach you. Roh Kudus akan Let's pray a mengajarmu. moment. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di dalam surga, I pray that your Word comes alive in the believers. aku berdoa firman-Mu menjadi hidup di hati That orang-orang it's not a percaya. dead word, but faith comes forth. Bukan firman yang mati, tapi iman bangkit That the darinya. hearts, the eyes start to open up. Dan mata hati mereka mulai terbuka. Lord, that they start to see your will. Tuhan, mereka mulai bisa melihat That we are kehendak-Mu. not fighting flesh and blood, Karena perjuangan kita bukan melawan We're darah not dan fighting daging. people. Kita tidak melawan manusia. but there's other powers behind those people. Tapi ada kuasa di balik But orang-orang Lord, ini. today, Dan Tuhan hari ini teach us to ajar discern kami untuk dapat membedakan what is from thee and what is from the enemy, apa yang berasal dari Tuhan dan apa yang dari so that we musuh. can rise up as warriors of thee, Sehingga kami bisa bangkit menjadi and we can prajurit-prajurit-Mu. come in the victory, Dan kami bisa mendapatkan and we kemenangan. will see that kingdom breaking forth. Dan kami akan melihat kerajaan-Mu datang. Not man's kingdom, Bukan kerajaan manusia, but thy kingdom, God. tapi kerajaan-Mu ya Tuhan. Thy will be done. Kehendak-Mu Thy terjadilah. kingdom come. Kerajaan-Mu Thank you, datanglah. Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. You love those out there Engkau mengasihi mereka di who luar willing to sana. humble down, Yang mau merendahkan diri that mereka. cry out, help me. Yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Touch them right now. Jamah mereka Tuhan saat Strengthen ini. them, open their Kuatkan eyes. mereka Tuhan, bukakan mata And mereka. eyes open up and start to see. Dan mata mereka mulai terbuka In dan melihat Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. So I believe, Saya percaya, if you believe that God is touching you, kalau saudara percaya Tuhan sedang menjamahmu, you're going to see. kau akan melihat. But listen to what God's Spirit says to your heart. Dengarkan apa yang roh Tuhan katakan pada He's hatimu. going to be your teacher. Dialah pengajarmu. He's going to give you revelation. Dialah yang akan memberikan pewahyuan. So don't miss part 2, Jangan sampai ketinggalan yang because setelah I ini. believe you're going to have a great blessing coming forth Karena saya percaya berkat Tuhan turun for your padamu personal life. untuk kehidupan pribadimu. God bless you. Tuhan berkati.